Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma abnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini di dalam kerangka melanjutkan kajian tahsin kita. Mudah-mudahan segala amal baik yang kita lakukan pada sore ini menjadi amal baik yang berkenan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama awali kajian kita dengan memohon dan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifati ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa lamna mu'allafatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Surah Al-Hijr ayat 30. 33 ya? Oh, 33 benar. Mulai awal kan? Kenapa? Mulai pola ya 32. Pola ya iblis kan? Kalau kola ya iblis berarti 32. Iya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min
صلصال من حمأ مسنون قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. asli basyadin arahnya tarqiq, kemudian qalqalah qaf itu bukan khalaq tapi khalaqa, ya, bukan khalaqtahu tapi khalaqtahu. Simak sekali lagi. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ya, turun ujungnya, jawabnya 2, 3. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Nanti yang baca pertama tambahin ya, sampai makro deketan. Yang harusnya lebih banyak dicontohin kalau nada ya. Untuk nada nanti kita tambah dikit-dikit, nantinya baca sama-samanya agak banyakan ya.
biar nadanya dapat. Baik, diperhatikan tajwidnya. Walaupun hanya 10 menit atau 5 menit kita bahas. Ini kalau ada yang sempat baca, tetap tajwidnya ada tambahan, gitu ya. Lihat di ayat yang terakhir kita baca aja. Qala rabbi, baca ra-nya itu berarti tafkhim, ya. Qala rabbi ra ini ru. Dibaca ra-nya tebal. Ini hukum ra-nya tafkhim, ada tafkhim, ada tarqi, ada tafkhim tarqiq. Kalau tafkhim yaitu bacaan ra yang harus dibacanya tebal. Yang mana ketika ada ra barisnya atau harokatnya fathah atau doma atau setelah patah dan doma. Contohnya rabbi, ini ada ra barisnya fathah, maka ini hukum ra adalah tafkhim, bacanya tebal. Qala rabbi bima aghwaytani, baca gin hati-hati jangan sampai mantul. Nah, kalau enggak hati-hati mantul agawai kan gitu ya, ghairil magdu kan begitu kan, bisa jadi itu. Satu, kita mempertahankan napas kita biasanya di suratul Fatihah. Maka sebagian riwayat itu ada yang boleh dibagi dua sampai dari siratal ladzina sampai an'amta alaihim. Tapi yang bagus menurut bacaan kita, riwayat yang pertama adalah dilangsungkan satu ayat. Ya. Makanya sampai mantul tuh di ginnya, itu ngebelain. Ya Rabbi. Kemudian kedua, contoh tarki, ya, artinya tarki kalau yang dibacanya tipis ketika ada huruf barisnya kasroh, entah itu di awal kalimat atau di akhir kalimat. Contohnya apa? Silakan cari contoh tarki yang di awal kalimat. Banyak ya di Quran yang ada ya, tapi nggak tahu yang mana. Di awal di rizqon, ya, di Quran ada nggak ini rizqon hasana? Ada di akhir coba roh di akhir ada juga pasti itu, dan mudah kan ya. Basir itu marohnya yang sukun setelah baris kasroh, asalnya basirin ya, apanya basirun ya. Ada di surah-surah pendek tuh wal asri, ini kan tipis. Wal asri itu kan, itu wal asri itu rohnya tarqiq yang di akhir kalim. Atau jannatin tajri itu rohnya tarqiq, tipis. Ada yang tafkhim tarqiq ketika ra setelah baris kasroh menghadapi huruf isti'la, huruf yang hurufnya di atas langit-langit bagian atas. Di antaranya shad. Kita kalau jelasin semua kan panjang. Shad lah contohin. Bil mid shad. Bil mid shad, bisa tipis, bisa kandar, bisa tebal. Bisa bil mid, bisa bil mil shad. Lanjutkan. Rabbi bima hukumnya apa? Bima agwaitani, mad jaizmun munfasil. Pakai shad berarti mad jaizmun fasil. Apa katanya? Kayak nyebut mad asli, bukan mad asli, tapi mad asli. Harus begitu. Ya. Di mad jaizmun fasil itu, mad itu panjang, jaiz itu boleh, wenang, munfasil terpisah. Jadi panjang, wenang,
terpisah. Paham nggak kalau gitu? Harus diluruskan. Itu ulama itu sayang sama kita, jelasin dalam kitab. Ini kitabnya nggak ada harokatnya. Ya. Untuk harokatnya nahwu dan sorof. Nah itu mad jaiz kalau kita simpulkan apabila kumpul huruf mad. Ya, huruf mad itu alif, waw dan ya. Dan hamzah pada pada berlainan kalimat ya. Apabila kumpul huruf mad dan hamzah pada kalimat yang berbeda. Contoh, lihat. Bima ada madnya. Apa huruf madnya? Alif. Ini bima satu kalimat. Bima satu kalimat, agwaitani satu kalimat. Maka kumpul huruf mad alif lapad bima dengan hamzah lapad agwaitani pada berlainan kalim, maka di situ mad jaiz munfasil hukumnya bisa dibaca 2 harokat sampai 5. Qala rabbi bima agwaitani. Yang 2 bisa 3. Qala rabbi bima agwaitani. 5. Qala rabbi bima agwaitani. Jadi boleh pakai 2, 3 sampai 5. Yang enak yang mana yang enak? Yang 2 pendek ya. Jadi enggak nyita napas kita. Ya. Tapi kalau ingin dibedakan dari mad asli atau mad tabi'i tambah dikit jadi 3. Qala rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh. Ya. Kan kalau ngedengerin bacaan kan kayaknya enteng enak gitu ya. Saya kalau kajian besok sama Pak Hara ini saya katanya ringan bacaan, saya berat baik katanya bacanya. Kalau beratnya mikul berarti. Tapi gimana upaya supaya ringan bacaan nggak beratnya? Iya gampang, berlatih. Ya, gitu. Dia mah 1 jam sendiri. Ya teruskan. Jadi mad jaiz bisa boleh pilihan, ada pilihan. Agwai itu gin itu makhrijul hurufnya di adnal halki. Adnal halki itu halak bagian depan, bagian bawah sini. Jadi ga, gi, gu, bag, maka ghairil magbu di sini magbu. Jangan maudu tapi gin dulu. Magbu baru monyong. Magbu. Ghairil magbu. Kita harus begitu. Ghairil magbu. Ghairil magdu. Mantul itu, kesandung. Hati-hati. Ya gin gitu ya. Nah itu gin ini huruf halak. Huruf apa? Huruf halak itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Nah gin dan kha itu di adnal halki. Ha itu wasta dan ain. Jadi an tak tengah. Haknya seperti apa contohnya? Ahsana bersih ya. Uswatun hasanah tengah. Agwai bukan agwai, agwai. Lihat ada ya sukun. Ini huruf lin, huruf yang dibacanya lembut. Bima agwaitani, kecuali di kunut ada yang hadait, ada yang hadait. Ada yang hadait enggak? Suka hadait enggak? Ya boleh. Hadait boleh, hadait boleh. Kalau yang hadait berarti waduhnya waduhe. Maksudnya begitu. Ya kan? Iya, salatnya bacanya waduhe. Di imalah, nanti kunutnya hadait. Enggak apa-apa. Bacaan surahnya biasa, di kunutnya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ada yang begitu ada? Ya, kalau ngelihat di sini hurufin itu bukan uai tapi uai, berarti hadait. Ya bolehlah, dua-duanya silakan. Di kunut boleh hadait, boleh hadait.
Kan kunut yang enggak kunut yang enggak apa-apa, kan ada sebagian enggak kunut. Cukup ya. Kita ni-nya mad asli. Ya, agwai berarti tani ni dua harokat, ada iya sukun setelah baris kasroh. Jadi tambahan tajwidnya mengingatkan yang udah lama jadi ingat kembali, karena kalau enggak disiram kembali ini bunga layu. Hati kita kalau enggak disiram diingatkan lagi lupa biasanya, diingatkan kembali. Nah, insyaallah ada umur Selasa depan kita kalau ada kajian kita cari tajwid yang belum kita bahas. Artinya biar ada tambahan ya. Ini kan sudah suka kebahas nih. Ada seperti musbah, khobbab, musaqal, kita jelaskan satu persatu. Itu nyebutnya susah ya, lagi nyontoinnya juga nanti. Apa? Allahu a'lam. Silakan dibaca. Akhwat ya. Ibu-ibu tepayun ini. Enggak nyala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwab. Likulli babin minhum Awas. likulli babin minhum juz'un maqsum. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min Gidlin. wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nah, yang telah ditahan tekanannya kurangin dikit. Min ghillin ya, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun. Bas, jangan nasabu, ada kesan tasydid. Ya, nasabu. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nabi ibadi anni abal ghafur. Bas, anal ghafur. Awas. Nabi ibadi anni Anal, masukin ya. Anal ghafur. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi huwal azabul alim. Bul, jelaskan alif lamnya. Azabul alim. Lanjut. Wa anna azabi humul azabul alim. Humul huwa. Ya. Wa anna azabi
dua-duanya ya. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر Nah, itu. على أن مسني الكبر Fabima tuba pendek semua. Fabima tubashiru pendek ya semua. على أن مسني الكبر فبما تبشرون. Maknya masih ada panjang kan? Maknya. Fabima tubas harusnya. Ah, itu yang bagus. Boleh diulang. Potongan jadi ada mikir. Ala Mas, ala على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا Awas. الضالون. Jangan illaddo, jangan begitu. Illaddo. Di sini donya yang tajdidnya. Illaddo, ya kan? Coba diulang. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Awas tadi. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا Awas, nanya tambah mad jaiz munfasil, kasih 3 harokat. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Nah, masih ada kau ya. Kau, bukan kau apa? Kau. Awas. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجي. Enakan berhenti. Lut. Oh, ya. إلا Ala. Awas, tanya pendek.
Nanti bacaan siapapun dirasain. Ini ujungnya sama semua. Apa ada tanya jawabnya? Dirasain aja ya. Silakan. Nah. Ya silakan. Ya, anil alamin. Awas, aliyaha, gak ada tak. Awas, tadi saknya panjang, sin safilaha. Terus kan? Tasdidnya di sin, bukan lil mut tapi lil mutawas. Nah. Diulang, fantaqum. Jadi kalau ayat pendek ini emang tanya jawabnya agak susah. Ya, seharusnya jadi ayat yang pertama kita ujungnya lurus, yang kedua turun. Contoh gini. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Yang pertama. Kedua turun. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Jadi naik datar lurus turun yang kedua gitu. Itu kalau lambat ya, lebih cepat kan lebih enak lagi bacanya biasa. Sok silakan barangkali yang sekarang bisa adanya silakan.
nu-nya panjang. Wa kanu sama ka. Was enggak ada tanwin. Sayhatu bukan tum, sayhatu. Nah, say. Yes. Enggak ada tanwin di tumnya. Kalau di bahasa namanya gini, enggak akan kumpul antara alif lam dan tanwin. Enggak akan kumpul. Kalau ada alif lam, tanwin yang hilang. Walaupun Quran enggak ada harakatnya kita bisa baca. Misalnya ini enggak ada barisnya nih. Fa'akhadhat sumus sayhatu. Enggak mungkin sayhatum karena ada alif lam. Ini kan tanwin kalau enggak ada alif lam, enggak akan berkumpul tuh. Itu musuh-musuhan. Sayhatu bacakan. Nah, gitu. Bainahuma aja tuh, bainahuma sih itu lebih enak. Ya. Wa ma bainahuma. Haqqa kepathahkan bukan haqqa tapi haqqa. Coba diulang. Wa ma bainahuma. Sakonya saya bil haqqa gitu ya. Ya dah, lanjutkan. Alif lam qamariyah huwal khallaqul alim. Nah, itu dilanya ada patah berdiri berarti dua harokat ya. Khalla ya kan? Berdiri ya. Khallaqul alim. Ya. Minal masani boleh. Ilama. Tahzan, ya kan? Bukan tahzaun, tahzan. Ya. Wala tahzan. Wakhfil ya.
Ada kha, ada dhad. Wakhfid. Coba. Wala tahzan. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Ya, cukup. Sadaqallah. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا نذير مبين. Awas, ada nun bertasdid. Anan nadhir. Ya. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Ya'tiyaka. Ya'tiyaka. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Pertengahan Quran lagi ya. Mau setengah lagi. Seorang lagi. Ah. Ya. Lagi gatal tenggorokannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. Laknya panjang. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Itu ada hanya enggak di ujungnya? Ada enggak ha? Ada. Nah, besar ya. Saya diulang. Oleh palanya panjangnya. Fala. Kalau takjilu menadilnya sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Awas. Ata. Hatta amrullahi fala tasta'jiluhu. Boleh. Terus Subhanahu wa ta'ala ala amma yusrikun. awas. Ketambah apa tuh huruf tadi? Ya. Wa ta'ala amma yushrikun. Coba. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Ya. Yunazzilul malaikata biruhi min amrihi ala man yasha. Ya, yunnaj aja tadi kurang. Yunaz
zilul ya. Teruskan. Ala man yasha. Dari situ aja. Ala man yasha'u min ibadihi an ajiru annahu la ilaha illa anna fattaqun. Was. Jadi anaknya enggak ada tasdid. Anziru ya. Itu apa? Ikhfa ausad. An anziru annahu la ilaha illa anafat. Nah ini ya, anafat. Coba dari an anziru. An anziru An anjiru annahu la ilaha illa anna fattaqun. anafat. Coba anafat takun. Bukan anna tapi anafat takun. Coba dari an aja. Anafat. Anna fattaqun. Anafat takun. Anafat. Anna Gitu. fattaqun. Hmm. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Maknya tambah amma. Ta'ala. Semua sama. Ta'ala amma ya. Ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Khosi. Sini yang panjang. Fahuwa. Coba. Dari faidha huwa. Faidha فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. awas. Turihuna hina turihuna. Hunya panjang. Turihuna wa hina tasrahun. Coba dari turihuna. تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بسحر. Awas. Lam takunu balighihi. Ginya panjang. Coba dari lam takunu. Lam takunu. لم تكونوا بالغيه إلا بسحر الأنفس. Spusnya pendek, shin besar. Illa bisyiqqil anfus. Pendek pusnya. Illa. إلا بسحر الأنفس. Anfus. Nah, gitu pusnya pendek. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wal zina. Pendek. Wazina. Wazina ya. Wa yakhluqu.
ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله Lo-nya banyak. Wa 'alallahi وعلى الله قصد سبيل sabili. ومنها جائر Jangan yang panjang. Ja'in. ومنها جائر ولو شاء Ada. ولو شاء لهداكم أجمعين Ya, cukup. Sudah. صدق الله Masih ada enggak waktu? Masih. Ayo baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر به تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل Al-a'nab. Waz-zaytuna boleh. والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك Mawakhir. مواخر فيه ولتبلغوا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Jadi di tanda waktu ini kalau di MTQ itu lampu merah. Jadi lagi anak-anaknya ini Qori baca enak lampu merah. Kaget itu biasanya dia. Waduh, ini harus sadaqallahul azim. Begitu sama itu seperti itu. Akhirnya dia nyari lagu terakhir kan begitu. Sama seperti itu. Biasanya, tapi kita udah biasa denger ini di sini mah. Insyaallah. Insyaallah yang enggak baca tidak mengurangi keutamaan kajian kita. Kalau ngaji itu ibadah, jangankan lagi kurang sehat pun, lagi sehat pun biasanya segen ibadah itu. Apalagi lagi kurang sehat. Cuma nilainya kalau kurang sehat nilainya lebih dari Allah insyaallah. Ya, jadi yang enggak baca enggak apa-apa ya. Apa mau baca juga enggak apa-apa. Kalau saya silakan aja. Salat maghrib dulu. Kita sama-sama baca sadaqallah. Sadaqallahul azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma istauda'tuka ma'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilayhi la tansani ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.